صباح النور شيخ كليون سفياني خدمات. كما عودناكم اليوم تاني جيناكم بالجديد ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم شي حويجه باغمي كما كيقولوا له ميزات اللي عندنا سيغ لاكدال. ميزات علاش غنقول لكم دابا علاش ملي غادي تشوفوا معايا لابارتمون مع الثمن ديالها مع المساحه ديالها لا سوبرفيسي ديالها. Vous allez vraiment trouver que c'est vraiment une opportunité au vrai sens du terme ديال الميزه. دونك هاد l'appartement هادي il se trouve في لو با د لاكدال. D'accord, la superficie totale ديالها 140 متر 140 متر كاري. الكونستروي ديالها 123 et 17 ديال لي تيراس. D'accord, l'appartement est situé au premier étage ديال un immeuble ديال R+4 ensoleillé toute la journée malgré que le premier étage mais il reste très ensoleillé. هاد لا فيديو دابا اللي كتشوفوا راه مصور في هاد النهار هذا كانت فيه شويه الضبابه وهذا في الصباح مي بون مالغري راه كتشوفوا بان كاينه الشميشه. دونك في الدخله ديال الدار راه تتشوفوا معايا بان كاينه فيها الدخله ا فوتر دروات فوزافي لا كويزين وفي لاكوش ديالكم كاين لو صالون. لاجونسمون ديالها زوين بزاف il est très bien agencé. Vous avez un grand salon في الدخله. D'accord, où vous avez une grande cuisine aussi avec beaucoup de placards, avec c'est-à-dire beaucoup de بزاف ديال البلايصات فين يمكن لكم تخبيو surtout pour les femmes qui يبغيو la cuisine تكون عامره بالبلاكارات. Donc ça c'est le salon. D'accord, il donne sur la façade ديال la grande ruelle ديال أقلمان سيدي علي. Ça c'est le salon, c'est très ensoleillé. الناس اللي كتعرف الزنقه ديال أقلمان سيدي علي راه غتعرف بان هاد الجهه ديالها مشمشه بزاف surtout que l'appartement جات في لونغل ديال la ruelle. Ça, c'est une grande ruelle. Il est à côté de l'école de Notre-Dame de la Paix, proche des restaurants, proche du mall. Donc, l'emplacement ديالها, il est très stratégique. عندكم هنايا البلاصه ديال c'est-à-dire ديال la télévision, vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord, هذه c'est la première chambre. هاد la chambre هذه dispose de deux placards. هاد le placard هذا اللي كتشوفوا il y a un deuxième que vous allez voir. Et vous avez l'accès à la terrasse. Donc, ensemble. Donc, je rappelle, d'accord, que l'appartement est d'une superficie totale de 140 mètres carrés. Le construit 123 mètres. Le reste, c'est des terrasses, d'accord, qui donnent beaucoup de luminosité à l'appartement. D'accord, donc voilà, معنا la terrasse. D'accord, كان داك الشتي شويه اللي صبات خربقات شويه القضيه مي بون هانتوما كما كتشوفوا فيه سي اون غراند تيراس كو فو بوفي اوتيليزي بزاف ديال الحاجات. الناس اللي عندهم ترو درونجمون اللي كيبغيو داكور. دونك غادي ندوزو لا دوزيام شامبر. داكور, donc هادي سي à côté bien sûr de la chambre vous avez une salle d'eau. Je signale qu'il y a une seule salle de bain et une seule salle d'eau. Donc vous avez quand même deux toilettes et vous avez une salle de bain. Et vous avez une grande... Les chambres sont vraiment grandes, très grandes. زوينين. Donc بالنسبة للناس qui souhaitent بحال دابا une autre salle de bain تقدر تزيدها في l'une des chambres, y a pas de souci. عندكم المقرب عندكم كل شيء قريب. هذه c'est une salle d'eau. D'accord. لابارتمون راه نقيه. دونك بيان سور راه اي واحد كيدخل لشي ابارتمون راه كيحط اللمسات ديالو. راه واخا تكون غير كاري راه ضروري كدير الصباغه ديالك كتقدر تبدل السانيتير ديالك. هو كلشي باقي نقي مي سي فو فولي شونجي كلكو شوز سا ريست ان دروا بيان سور. هادي سي لا سال دو بان افيك بينوار. نتوما كيما لاحظتوا مزلجه حتى الفوق نقيقيه زعما فو نافي ميم با ا شونجي سا. المهم لابارتمون ليسونسيال سي كيل ريست ابيتابل. داكوغ, يعني بالنسبه للناس اللي باغا تانفيستي غادي باغا تدخل وتسكن راه لابارتمون لي تري بروبر نقيقيه. Vous avez le petit balcon aussi dans la deuxième chambre. Donc vous avez deux chambres qui disposent. Il dispose d'un balcon qui fait l'angle ou qui donne beaucoup de luminosité à la chambre. Ou qu'il y a la chambre qui vous donne l'accès à la terrasse. La terrasse est تقريبا فيها واحد 15 mètres carrés بحال هكاك. Avec un grand placard aussi. Vous avez داك الانتيميتي كما لاحظتوا ملي كتدخلوا كتلقاو لا كويزين كتلقاي لو صالون عاد كتدخلوا لا بارتي دي شامبر كما لاحظتوا معنا. دونك فوالا هذه لا troisième chambre. دونك هذا حنا رجعنا لو صالون. Très bien, donc je rappelle que l'appartement dispose de 3 chambres, un salon, une salle de bain et salle d'eau. Donc vous avez deux salles d'eau et une salle de bain.
لو بري ديالها هو اللي مهم في هادشي كامل. لو بري ديالها il est de 2 millions 2, c'est-à-dire c'est un prix très très raisonnable par rapport à son emplacement. Donc n'oubliez pas de vous abonner avec nous, d'accord, pour recevoir notre actualité. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à nous contacter sur le numéro affiché sur l'écran 06 61 49 80 54 et je vous souhaite bonne journée.